हमरा तो होना बांग्लादेशी नहीं दे हम बांग्लादेश को पिटाई दिबे जब हमार डॉक्यूमेंट हमरा तैयार कोई डॉक्यूमेंट मानबे नहीं आए तो की कहे हम बांग्लादेश पिटाई देवा चाहते हमार तो डॉक्यूमेंट छे जब एनआरसी को हमरा कोई एनआरसी नहीं मानबो हमरा जरकम जे हमरा आजादी रोची और हम जे हमरा रहम कोई एनआरसी नहीं मानबो हमरा ने पता तो रोचिल दे तेसन आप धरे लिले ओखान जगह धरे लेबार बाद बिरा निम्बटा सब डॉक्यूमेंट लिया दिनो मनिक दिले अच्छा मुनिक दिले बार छोड़े दिले हाँ ते मोदी सरकार देছে जब आला हमारे लिए आधार कार्ड नहीं मानबे रेशन कार्ड नहीं मानबे तोर भोटर फोटो नहीं मानबे तो किले मानबे भाई की करा चाहते भाई हमरा केमने चलम जब कुछ ले हम मानवा नहीं चाहते हमरा केमने बाहर देश जासी बाहर देश तिला भाई मानबे नहीं तो केमने खड़ा खड़ा लोग खाबे गरीब लोग हमरा तो होना बांग्लादेशी नहीं दे हम बांग्लादेश को पिटाई दिबे जब हमार डॉक्यूमेंट हमरा तैयार कोई डॉक्यूमेंट मानबे नहीं आए तो की कहे हम बांग्लादेश पिटाई देवा चाहते हमार तो डॉक्यूमेंट छे তোর যে ভতিজাক ধরে নিলে পুলিশ হতা আধার কার্ড ভোটার কার্ড ছে না আমার সাথে ভোটার কার্ড সব छे লাই आधार দেখালে कार्ड छे पैन कार्ड छे तोर बैंकर अकाउंट छे तोर बाफेर आधार कार्ड छे मायर आधार कार्ड छे सब छे বটলা দেখালে পুলিশ सब देखाले पुलिस তো ধরে নিলে तो धरे लिले की कहे धरली इला नहीं मानबे कते बेले इला नहीं माना जाबे आर मत जब एनआरसी को हमरा कोई एनआरसी नहीं मानबो हमरा जरकम जे हमरा आजादी रोची और हम जे हमरा रहम कोई एनआरसी नहीं मानबो हमरा वो जे रखबे ओडा और मानैलम हमरा कोई बात नहीं मानबो हमरा और की करक दी की करछे मोर नाम जिन्नती बेगम घर गेदरी गाँव হ্যাঁ थाना गोलपोखर আচ্ছা তোর মুস্তাকিম তোর পানিপত্র সব আছে হ্যাঁ এটা আছে কি করিল কাল পুলিশ ধরে নিল বলে কাল শোনা পানা যে আমরা চলে না বাদরবেদি হ্যাঁ গুরুয়ানা আসা শুনে যেতে বলে ধরে চলে ছড়লে কেমনে ফের এসে ডকুমেন্ট দিন টাক দিল ডকুমেন্ট মেম্বারটা মেম্বার টাক দিল হ্যাঁ আচ্ছা মেম্বারটা কার জরিয়ে সে ছড়ালে মনের জিজ্ঞাসা ছড়ালে সব হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে এটাতে হ্যাঁ এখানে বিজেপির ক্ষমতা আছে সেখানে অত্যাচার চালাচ্ছে শুধু মানে বাঙালি যে মুসলমান বলে আর হিন্দু বলে না সবারই উপরে ওরা অত্যাচার চালাচ্ছে তো আমরা মোদিজিকে ধিক্কার জানাচ্ছি যে তোমরা যে হারে তোমরা মানুষের ভোট নিয়ে তোমরা আজকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছো আর আজকে ওই মানুষকেই জ্বালাচ্ছ আমরাও সাধারণ মানুষও জানাই দিবে এই 26শে ভোটের পরে আর আমাদের পশ্চিম বাংলার সাধারণ পাবলিক আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দিল্লিকে দিশা দেখাবে সামনে বিধানসভার পরে কি নাম আপনার আমার নাম আলাউদ্দিন আমি গোয়াঘাট 2 জিপির প্রধান